Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hairunisha from English Department Educational Faculty 2019. Now I will show you about my learning media for senior high school, and this is multimedia learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? I hope you're always healthy, happy, and fine. Okay, we will study about announcement. Okay, next. In this chapter, we will study about what is announcement, purpose of announcement, type of announcement, generic structure of announcement, and language feature of announcement. The first is, what is announcement? Announcement, a statement made to the public or to the media, which gives information about something that has happened or that will happen. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengumuman adalah sebuah pernyataan yang dibuat untuk publik ataupun media yang memberikan informasi tentang sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Next, purpose of announcement. Purpose of announcement is to inform the readers about recent event. Jadi tujuannya dari announcement itu adalah untuk menginformasikan pembaca tentang event yang baru saja terjadi atau akan terjadi. Types of announcement. There are two, spoken announcement and written announcement. Spoken announcement. Spoken announcement should be delivered loudly and clearly, so listener can catch the message very well. Jadi spoken announcement itu harus disampaikan dengan keras dan juga jelas, supaya yang mendengarkan itu dapat menangkap pesan dengan baik. Generic structure spoken announcement. The first is opening, to attract listener. Usually use expressions, your attention, please, good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. Jadi yang pertama yaitu adalah opening atau pembukaan. Biasanya menggunakan expression, your attention, please, good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. Lebih kepada menyapa untuk menarik perhatian dari pendengar. And then the second is content, to mention the details of the event, such as who the announcement is addressed to, what event it is, and how it take place. Yang kedua yaitu konten atau isi dari pengumuman tersebut. Biasanya berisi tentang untuk siapa pengumuman itu ditujukan, apa pengumuman atau event itu, dan juga di mana atau bagaimana sih event atau pengumuman itu. And then the last is closing, to close the announcement, such as thank you. Jadi yang terakhir adalah penutup, untuk menutup sebuah pengumuman itu sendiri. Biasanya menggunakan thank you. Your attention please, to all passengers and info visitors. To prevent transmission of the coronavirus, please kindly ensure your optimum distance is 1 meter within other passengers. Wear a mask, wash hands regularly with soap, and always provide hand sanitizers. Thank you. Types of generic structure, written announcement. The first is opening, that usually with the words announcement, attention, important, or the name of the event to persuade the readers read it. Should be clearly written here, such as all students. Jadi yang pertama adalah pengumuman, biasanya menggunakan kata-kata announcement, attention, important, ataupun nama dari kegiatan tersebut, dan juga harus ditulis dengan jelas untuk siapa pengumuman tersebut. Kalau di sekolahan biasanya menggunakan all students. Yang kedua, and second is content, to mention the details of the event.
berisi tentang details dari kegiatan atau event tersebut, such as who the announcement is addressed to, pengumuman itu tertuju kepada siapa, what event it is, apa sih pengumuman itu atau event itu, and how it take place, dan bagaimana sih pengumuman itu ataupun event itu akan terjadi. And then the last is closing, that's that the contact person or writer of the announcement. Nah, kalau biasanya closing announcement kalau di spoken announcement hanya berupa thank you, kalau di written announcement ini berupa contact person ataupun penulis dari pengumuman itu sendiri. Types of example of written announcement. To all students, thank you all for your hard work so that we can ease the burden of the flood victims. We are very grateful for what we have done to them. However, our efforts do not stop here. It turns out that there are still several areas that really need our hands. Therefore, if you still have items that can be donated, please collect them to your class captain. The class captain will coordinate with the OSIS committee in distributing the donations. Thank you. Iswan Asadi, Principal. This is another types of announcement. One is announcement of event. 2. Announcement of job vacancy. 3. Announcement of sad news. 4. Announcement winner of competition. 5. Announcement of missing person, pet, or items. 6. Announcements of new product. 7. Announcement of marriage. 8. Announcement of birth. You can click a number of these and you will see the example of them. This is another generic structure of announcement. The first is opening, type of title of this event. 2. Content, the information about the target, date, place, and event. 3 is closing, additional information about the event. Jadi yang pertama ada opening atau pembukaan, yang kedua ada konten atau isi, dan yang terakhir adalah ada penutup. Language feature of announcement. There are some language feature of announcement. The first is using simple person, and 2 is using person future, and 3 is using exact noun. The first is using simple person. You can see in that announcement in the word easy are do not stop here, turns out, need, and collect. There is the example of using simple person, and then in word will coordinate is example of using person feature. And the last is all students and Iswan Asadi Principal is example of using exact noun. Okay, thank you. Don't forget to do your exercise. I will share the link after this, and enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya adalah exercise dari media learning yang tadi. Ini adalah exercise menggunakan Quizwriter. Ini sebagai tampilan kita admin ya, sebagai tampilan guru.
Di sini akan ada just game mode atau mode gamenya itu mau dipakai saat itu juga, jadi ada tenggat waktunya, ada batas waktunya. Kalau homework itu bisa dikerjakan dengan jangka waktu panjang. Kita pakai mode homework saja. Continue. Di sini nanti ada bilang time limit, random question for each player, answers, rig, powers up. Ini semuanya bisa diatur, bisa disetting ulang. Ya, ini ada musiknya juga. Jadi nanti gurunya ataupun adminnya bisa langsung membagikan link yang di sini. Ini musiknya juga bisa di on off kan. Nanti adminnya itu bisa melihat juga bisa melihat perkembangan dari mana para siswa itu sudah mengerjakan soalnya. Saya akan coba pakai browser lain. Tadi langsung kalau kita membagikan linknya itu bakalan masuk ke game yang saat itu kita buka tanpa ada kode akses masuk, karena itu sudah termasuk ke link yang udah kita sebar. Langsung nama dari muridnya, ini soalnya adalah satu-satu dan ini adalah multiple choice. Tapi karena musiknya tadi tidak saya nyalakan, jadi di sini tidak ada musik. Dan misal kalau benar pasti akan ada tulisan correct. Lanjut. And if the answer is wrong, will show is incorrect. And juga akan ditampilkan correct answer-nya itu apa. Ini akan saya percepat saja. Dan setelah selesai mengerjakan soal, nanti ada skornya muncul berapa. Dan juga ada review questionnya di sini. Jadi si murid pun juga bisa tahu mereka mengerjakan soal nomor berapa aja. Di sini mereka juga tahu mereka itu nanti selesai mengerjakan itu mereka berada di nomor berapa. Dan juga tampilan pada admin atau guru, nanti mereka juga bisa melihat dari review resultnya. Yang nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa, yang nomor 3 siapa, tertingginya itu siapa bisa dilihat. Juga bisa dilihat di tabelnya. Jadi guru bisa memantau untuk
mana sih yang salah, mana sih yang udah benar. Ini bisa ditampilkan juga nama muridnya, dan juga bisa di-download hasil dari result questionnaire-nya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.